यहाँ ठंडा गरम लगुच बाकी भितर अच्छा आन न गोटे धर प्रश्न ताकि आन ये बिचरा এটা পাম ট্রি তুমি গোটে সেন রখিছ কেজি আমরা गाई माने भल ହେଇଛନ୍ ତ ଗାଈ ମାନେ ଚିକେନ ଖାଇছো ମାନେ ଏଟା ଘାସ ଇ ଘାସ ସାଙ୍ଗ ଫେଭରାଇଟ हां दिमाग भी ठीक है नहीं पाई गो देनी जी